Hello everyone, welcome to Miss Nining class. How are you today? I hope you are okay now. Today we are going to study about procedure text. Have you ever learned about this text before? Let's review together. In this part, we will learn about definition, goal or purpose, and generic structure of the text. So let's check it out. Let's start to the definitions of the text. Procedure text is a text that explains, informs, or helps the readers on how to make or use something. Jadi dia menjelaskan, menginformasikan dan membantu pembaca tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Then the purpose of the text. The purpose of the procedure text is to show how something made, used, or done through the sequence of steps. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan berdasarkan urutan langkah-langkah. Next, generic structure. Generic structure is the element that construct the text. In procedure text, there are three elements. First, title or goals. Second, materials, and the third element is steps. Jadi ada tiga elemen yang harus ada dalam teks prosedur. Yang pertama, title, judul atau tujuan. Yang kedua, material, dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Title or goals, judul atau tujuan. The goals of the procedure text can be known through the title of the text itself. Nah, tujuannya bisa kita lihat langsung dari judul teks itu sendiri. For example, how to make fried chicken. From the title, we know that the goals of the text is to explain how to make fried chicken. Next, materials. In materials, there are two parts. First, utensils, yaitu peralatan yang digunakan untuk membuat atau melakukan sesuatu. For example, pen, knife, scissors, mixer, or blender. Two, ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. For example, chili, onion, garlic, cooking oil, flour, or water. The third element of procedure text is steps. Steps ini adalah langkah-langkah. It is arranged by using connective. Itu disusun menggunakan kata penghubung. For example, first, pertama-tama, second, kedua, third, ketiga, then, kemudian, after that, setelah itu, finally, yang terakhir. And also the use of imperative sentence to explain the steps. It is use action verb 1. For example, pour 2 spoons of cooking oil into pan. Ada kata pour artinya tuangkan. Itu adalah kata imperatif yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, pada contoh kedua ada kata add dan mix. Contoh ketiga ada kata put in. Dan contoh keempat ada kata slide. Semua kata tersebut adalah contoh dari kata imperatif, di mana mengandung perintah untuk kita melakukan sesuatu aksi atau pekerjaan. To understand better, you can see the following example. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat contoh prosedur teks berikut ini. There is a goals. Tujuannya bisa dilihat dari judul, How to make a cup of coffee. The second element is materials. It's about ingredients, bahan-bahan, and utensil, peralatan yang dibutuhkan. And the third element is steps, langkah-langkah dalam membuatnya yang disusun berdasarkan langkah-langkah yang runtut.
Okay, my students, that's all about our lesson today. See you next time and have a nice day. Dadah!